Kesum kasodona dua ungo bondia de sumanan dua ulo gantendi kona suba ungo bondia de sumanan dua ulo gantendi ade sumba so kaduna dua ungo bondia de do imenu da nan dua silami num biran to min futa ay ko continue ko itre suratul rahman tafsiruhu suratul rahman bismillahir rahmanir rahim ayani sura be qur'ana di aga griti Allah tawma التوريتي الله تغنخاي الرحمن اسم من أسماء الله الرحمن نيما لوغون تنتونكا سورة بيغاني يغدا تورا الله كبه نيمان غدا سلوغو كتانا نوباتانا كما سيرن دو كما بري الله هونانا ayan dantaga anya ngada komo sire amma ngada komo sire andal la tuwam matu anci gada masgada e Allah nambirandi ni ade anan curogana agara doberan dokimandi nantang nganari duna de anga kita nanya ko musire anya ko mudanna ken kita kenya cegana tunga nyiga won sabab unca serebe do desendi ara puton ni nantang nganari duna de amunya tunga nyigo nga tan karage sine kame sine haranga nanya ko burumpo burunya nan tunga nyigo ko kita na annam banna ko kita na annam nugi birna Allah kenga da hubillahi dum mutanda ana kenya nanda kembiri an khagana kara an gullun tubare kunyan kindan kiya to ne arrahman kiya jigira sura ke gare ke sura ayan kana fare yin makka ne hijriyan kane tanyere ado ayanu sagi bismillahir rahmanir rahim kalimanu nagati hurufun tamido ko arrahman Allah to kunya dike Allah mal qur'an ada qur'ana tuyindi Allah da qur'ana tuyindi ade allama ta'allama yata'allam allama kebe yu'allimu ghayrahu adi tanantu ini nati allama ada tu ini ta'allama ada tuhumun ta'allama kena waina tuhumun muallimu hum bi gaina tuhum kina nati kenda kharamata muta'allimu tuhumun dindana kenda kharlema Allah subhanahu wa ta'ala ada ke sura girini wori sura doku sayna jibril do bismillahir rahmanir rahim nganari tasu kenni sura nyimme aga hobe tokkay ken sura girim wonni ken awagele ken ke sura be gai allati arrahmanu Allah ke benne manga da tagi honchu logo tagi hontanu nan tammanke Allah ne manga Allah ne man kon tangenga wallan ken kume ay ken tanu de nahu manin ciganga nahu pasiganda hota na wari sekretara wari agalle nanga bangalle ngampunganga awangkane na hota na kangalle kenya halle ankalla na nemato antang muyu to antang murja to kampo kitanto ankalla na punto ankalla nan kanto nanyira mun to na galsinun to na nawur sigin to kenga nani serengan takalla na hoto Allah gada khelli to walla gada digan ko hunya ko na khen takandi kalla na su halle ibe ga nakara angara sirebe to kan palle sirebe no do am palle na hangan kawa pourcentage be ga sirebe magadi na besu to onko kesram paso gano a pourcentage ni je fulana gano fulana to kita bal sirebe ga nakara no wi mesre sun tangano ko nan kalle mutu andaga silabe no kesi ina wudu ina ro silabe no kesi ni silabe no nan na hetai silabe no tu na anga ko bedi anya kenga kenda koya Allah ne manga suma arrahman ne ma logon tentunka Allah allama alquran Allah da qur'ana tu indi de da qur'ana tu indi da qur'ana kharangundi annabiya alaihi salatu wassalam na kharangundi na nabi nyamari na kharangundi sahabatu annabi nyemen kala Allah hidumutu ibe tuwa ngana khebe aya bane qur'ana kedi an kana kharangundi karangano kama ka to gondi kidi de angana to hulli kentigiti amma wanteri don ndugo na wanteri na gaga na maga jonko kotera isron na utu ina aidan daga amma ka to amma ka anda ga daga kaburan di anda ga kinya qiyama kemburani de ndo to be angara kharat dina ke to anyi memba gollitai walla anyi me dalla botu tay bane atta amma kini ato amma ka de anda garbi anga makini ambre nyankini nallai
Allah da tuini Allah tida qur'ana tuini qur'ana to hokani de qur'ana to on to hokani o barai on ta mulla on ta shari'a mulla yabo qama tui ai qur'ana tui de nyani de Allah gara do be no to kadi kuntu agu ga makkine nabiya alaihi salatu wassalam kunga to qur'ana de kundu serenti to agu kitana serebe gani ure ko annata ngagarna abagelle ke nga sora nyimu ko be do garni hurufununga intaha Allah tida qur'ana hatam panci ida tuindi Allah ra to agun kini ko tasu ga di hokka di qur'ana to wadanga gelli annabi alayhi salatu wassalam ay hananunga yanka kamma ayanu karagi iqra itu agun kempe annabi bane wucunne ke iga bane maga oda gi kinyande agar ya gadi kharas sahabanun kamma bane ta soro hille aga da mugo wanda wara to gonda gi annabi bane soro tammi aga da mugo ikawa qur'ana to wadanga wujune sere aga da mugo ikawa qur'ana to wadanga odo dunaga gilli ko tasugadi sere na qur'ana karangen joppana aga bani gara sere an dugutana qur'ana yin anti sasa yi duguta ira waso karangen kollandi kebe ga bani gara Allah da qur'ana to inde qur'ana watto ko hotu inde awatto ko karangon de ko tasu sere ngwatto humur nu sogono sugadi ho wakka hina to ananga ho wakka hina murunda nanga ho wakka hinya hatam panjinana Allah da kenda bari agalingan kenda anga nya bane gani tuwana ngano ko be qur'ana diga munda sharia nunda halalenda harame iranta mure hanna bara kono soronda naam anna mo gondi wori yangana ta haramun tenisu anke nyime wanyane wadina usa nya nyime ka bakenya na kenna sababu annati ho ondai kenta qur'ana di am keri wajibi nya farilla nya okamma wori angana ko wadina ay wanke nyime kadanya anke be gane karangana ko tuwana ngana ambe kenya sababu yi karangana mpoga be di tallo tongun kamma honga be watu amanya hira khellan ta kono wori anyimme wanyana anyimme di wanyana anyimme kahuntengi nyangano nga anyimme dallano wanyana ampajun tadi Allah ta bangane dai hibe do gani farilla ndo wajibi nonga anti nyana karambare do kuya genga me be mangalli nyana bana ange wona sigi kum kam makko ta be tikiyani ko ma farilla nyede serebe ga banya Allah nan dirngnya wadi lengi halle wa make muga ngade surto nan ngara da barni kina sababu anna to mu poga berakatu wanna tu nanti wujune sere alle nam palle na hata panji kame wujune haramare me alle nam palle anyi mere mundan kismaru adan ko olimu iwati hari gana to make mu ga kisma ga siman tu inta kai ga haban tu inta kai ko make mu gai yabo ayan tatu walla ya mako walla ya basigitai kenna ya khibari tilka ummatun qad khalati serebe gara ga birango quran khibarin ne anyi me khibaranya serebe ga biranga kota be o wajibo na to mun ko meda de Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah da qur'ana tu india da qur'ana kharamundi na to gon kini hada mare bunga na kini annabi matodunga ongol litai ona kini mai ona me kharamundai ona fatam panci meda ona me nya mari tai ona me kabatai na khalqal insan Allah da hada man daga kene adam an hobe ga bagai ada hada mare men tu ini hatam panci nga mari hatam panci na hada mare munya maka al bayan na honko na nyilla wure kodo na nyilla fatam panci ni Allah ga da tego hosuta ga dan tu ini da ba do ko fayi tu ito nyani yimme ga me khibari ni mogobe iga me nyamar ni mogobe na me kaba mogobe Allah da kento on kini me bayanun ti magana bayanu tuanan tan nanun dia ga nanun kappa me nan jahida lama kento on kini fo mumu ni ko me ni waju na Allah farada ko kijandia ke wure ni kiyai ni ko me nan sahida ai Allah tida ketu inde adam remenye ida qur'ana to on kinai na nyelle adam remen to inde ni al bayana bangandinde na fom patam panci na detail kini Allah ga hobe mulla daga to hobe mulla Allah ga ke diga me ko ando kedo kay ki hatam panci be fanke be ga bakkan no gonde an bakkoro daba dun chuwai fo ga de yonkinte nya fanke nya bakka no gonde kana hanke ke kutu lakke nya no disui kambo nene somon pato na kambe nene somon pato kwandi gam fanke be ga bakkan no gonde ina hanke ke kutu nene ni sigram do kambon ni sigram do somon pato ni sigram do amara ngana tajwi de nga hurufu no wadi somon pato en takentini yokori hurufu no wadi somon pato en bane na kumut kono kamben takenta ni nene takenta ke hatam panci kenya halle hankabane ke ambako do dabo no dabo na ga maketu ko kini kunga
igun qasa na ta fanke kena buguta adanya kharibane nga annati nan qasa sugon qasa singi jime intaha Allah tidak hada meremeng tu indi hatam panci ngade ida bayanun kina yade aragati hatam panci kinne mo gombe asronga famunu ame hada buga famunu Allah tidak kenya hada meremeng da ida ken to kina yade الشمس والقمر بحسبان kien tuhulle kason tuhulle Allah tibi husibani ti jatende ida kunya ngoda jatende nye ida hampe makempe kengade kidi nyangoda jatende ho kien ntuhulle mbakado kiera nye kason mbakado urom bakati nye ihille ka humante tampile do leru nakati kota timme amma ona jatende nyame way son kason di tammudo hillo lengi mani gando kinya nandi bido tamido hillo kien do kaso kien bogo akeno kien nyame urollo ille gare kota timme tampile do leru nakati onati kota bane ken kota tawra no nyeri na ko e nyama ken ko e tawra no nakati ana kaso nyama ken kaso tamudo hillo sine nyame intaha ana ko to fomo ke kien do kaso Allah tawaggel lana hanta hinunga idi nyagada bi husubani ti jatendi hoy kaga haqqati nun jatene ti ana koton do kasun jate ti adu sine wan najmu was sajaru yasjudan allati sane was sajaru adu yittu yasjudani ku sujudini ade gello ku ganta Allah baka Allah tage honcu ada so takati batiyege sane mbi anya kenga sujudini yittu mbi anya kenga sujudini Allah tu kuhilli sujudi ada kutu ti tokonga wa in min shay illa yusabbihu bihamdi rabbih Allah ko kullu ho on taro tagi ho gantalla agalla subhanallahi en kono kullun qad alima salatahu wa tasbihahu tagi ho sugalla tigana mo be agalla sono de mo be agalla batam mo be sokkundo yittu fuñu to gadi tagi ho nya horo gendo ho kanto kamanen tagi ke Allah nyaga na mo be agi tiga na mo be agi subhanallahi konno mo be ida to ngene abagel likenga sane itu ku kundu sujudi ni ade Allah rakon nabi lay Dawud khisani Dawud alayhi salam Allah na fasangun taw ngabe nyangara nasrum su hiri hinu dan tan kabagel lay Allah da hinu khanya rangani akan nelingani Dawud akan nelinga su alayhi salatu wassalam ada karangen no nada fasl al khitab sihsiri nene fasl lisanahu na kitabin karama harfin rabbon aganati kada khirgal lisinga minyo go benga kanda ibu tana khirgal da aganati kada khirgal la na jaburi wutu kamido tambel sora inda yitini like tawda khirgal la nyamede kenda nyamadu tanai Allah dan ne wonda na jaburi ana karanga paten do patte aga nellingan ni kala da honya kada kana zaburi karanga andai gunne nyadi yittu sokku kampinto Dawuda kan nelli ngoyda de asuni gallengal ikan nengal la dai iga karanga da batte ko kharab ko nga ko no khalle mo nga sagina iwa agana sujudi ndo be yittu nga sujudi ni sokku nga sujudi da batte allati sanu yittu yasjudani ku suduni adoti Allah ma de ngesere dan no hobonondi de itte ampa junga itte be anga kutu aka ante nyaga nanya suanyai aka nyaga anga kutu nanya ampa dunyai adaga ampa juga anda kutu bana anda juru bongir Allah taga hunya na suya gadi taga igalla subhanallahi kono igalla sono igalla ba na bono ni mani hobe birante ngani yonki ngo hobe di adu yonki gat hobe di yonki ngo kube no anga na yonki tenken kari kite ngwanda na yomal qiyamah anga kari hobe ananya sharia makki lekkinana torandi hono be Allah gadi kari nendo ngoda kumpe annabi alayhi salatu wasallam ata ngana yeli mucinne kari asartini aw rusile bani ay gade amma kenya na karita na hita toranda na qiyama wantali talina lanciginde Allah ketirindi adin bire mbono diduna de khafu wa minyiga abinya hori adin kariyata ni jadi ala na kitanda da jamani igalla hinkono annabi nyimme kebe gari na nyanka yitte mure kinginyi bane gada hinyi adigai aga giri da itte ke ure hay shokke ke jaga fakkan ni kinginya
يخص يكون بغندا ورنا يمبلو يتكوري الله سيدنا جبريل خيا باتن باتن أتم فقد الجماعة أمته أم فقد الجماعة بوي جماعة يذكرون الله يبيك الله كين كونه يبي سبحان الله يكوني يبي سنون دني أني كريمانيا أتي هلا كبي غدان كني الله كيا كونه يا لا كبي غدان كني كيا كونه دان دورا هو سيرنا يا باما قال لي هذا سالا نكون أنا كيا كونه نكون تقولني الله غا يام بنا ما كنا تون كني سيرني الله كان تيا بنا ما كبي غدان كني أنا كري aga berkonjile hotan hai anda akari amba kaji de kem mangkinya de hodang kenyanga diranda nomba anda hillo sikore aga benyani maka hokari de parce que bera kenyanda ho hokari de tatelan ojuru kiti kilenga be ne de ojuru kiti kilenga be gabenyani ko yorage kilenga be Allah gada ho taga sunan labata yati tunno sanu angana yide kutu maka kutu na bonondi khafude ampakada Allah komenya kutu na bonondi hobe galla hinkono aga sujudi dallata aga Allah subhanallah hinkono anta tellanda ati sanu kudo yitto iso sujudi na Allah da ngani de والسماء رفعها ووضع kammu ke Allah da wurugi bi ghairi amri tarawunaha gonda banta wura ka kunya ga gai wa wada al mizana Allah da balance ta hundi al mizan yani al adl Allah ga dunan taga na tage honu ngarani ada telengon tahu nyayang kandi gundu honu kadugan ko dabono be ga donganga dabono be ga jindi kambindo be ga do kamunga kampatondo nyinyam pato Allah daga telengon tahu nyanya balance ngana kinasu ona finchur ni telengon tahu kam Allah tatqaw fil mizani nanti kama ka heseke kama ka kemprandangi la tatajawazu li hadda kama ka kemprandangi ka feseke ne fil mizani balance ndi ho go khenchene ti mude ti potinga ho go khenchene ti pesende nga ponya ga uti ho ga khenchene ti jaranye so ko ti jara na utan se ga tombenga na wara drom menga kebe ga khenchene kenya ni jara ko be ga khenchene ti metri ni centimetre nya ga kontena di Allah ti kama ga yada di de ngana khenchene dam mo kondu de mude akhenchana na wara mure nyaga ho kancene poti nyaga kancene aga kancene kholle nyai aga kancene ho ay anga arore daga kancene anga na kancha warade an kitum baga ilew ko be ga to kadi kenna kancanya kan kitengai an kitella itana da hunce nyoko kale anga na do kende ngai kenda de bedani kenda mo de mal wajna bil qist fuwa anga ho be ro balance nyadi awara de ma hanke ngambaga dan tillitalla magan cikinet ida mewdi o kudan ke nemoro agani sasa balance po sire ngabe ngoma anda radi ta ada puang ko yanga bani agani hari buccine be ga saka kama sogono na ko yanga kilo num pilli ga matimme kilo ngam matimme libara ngam matimme akan ci asire de annabi alayhi salatu wassalam ga daga ko be kemre kangen do khalisu kulle nyana kama ka anna ni sakan di sasa kutunda non kawano kangen nyikitu jadi angana hobe ko bo sire be aga ge muddi dinari ay annan kam konturanya bagan anna kinya ina men kallem bakkan kutu bakai garab hoga ina hakkan kutu bakai ina pese kum pese nda ko botu gane igaro ko banan ge mo ko be ndi ada kangem bagandi ati kutu nda kutu anna kallem kanca bakari ada honne kutu na radi atilla ata jitandi siri ajitandi aradi anjite ati baka kempende nganya 00 barilla ili fo hon saka kam ti khaso sirenni sirebe agana igagandi ni honna sirenya aga di julanga honna sirenya ni ana hera nyani ha kennan daga doyi kilanu na kallen na maka konto aya gana kiliyanga honna sirenya ni julanna maka perdi hari kiya gam perdi sirebe ga hammina daima i haqqen daga do suronga kennan bo sire haqqen daga ni Allah subhanahu wa ta'ala ti ida telmo nyareti telmo ta ko nyantli tage honu naga dabaru maketu fomu mungatu jidu honu ngatu kambe do ngatu Allah subhanahu wa ta'ala ti kama ka kemperandangi kada kencen den cigindi wa aqimul wazna kada pesen den cigindi kada kencen den cigindi bil qista ti telmoyenga wala tumsirul mizana kama ka balance kontondi de kama ka kencen di hon kontondi de ngalla padi tanya do pogo be warani dipu tilli talla na bagada na kidi kida ayide atrenka angara fitarona di ado fanka kebe ga yanka kempeta puwaide ay
awat balance jitana awan nimro kinni me wara magan tranquille mo gondi fanke kebe ada ga yanka kenna bagani ay me point normal mbane na to balance na ko yanka allati kande kencendi ni ama ka kencendi fonun kontondi de wala arda wadaha lil anam munyeke alla da boyi tage honu nyala wal arda wadaha lil anam qatta honu ga yada anda tage hono yogo non hari pala sibanen ti maka yogo khalle ay me baneran ta korosini ange ngana anya honi de beke tayyib anka anya honi an kombe anda taga anya honi ha kombe kana nya hoy ay de an khalle ngadi angara an kombe be taga number ella di na pentiri na yambangen churai bunumbuna nare ani kombe taga ay honi non qase nare ani kombe taga yine nare ani kumen jogo samba mirana narani khallen dabari khaswa honi de wal arda wada'aha lil anami anka ke kungumun nari ni kumun chokadi sonka gumun nari tube ga sikini sonkalliya ini tarahan dabari amba ne ho hede igan torandi honu ga he maka le khiyade kuru hore de budangine arabu maka do yeli lemunga kingu tarikh indi asan kinte he gelli jahiliyandi na lawara ke islam ko amari ganin gonta dugane bogona ne nganari serebe tibanji banga ora ke ngar ganin ko kuma aga na yelun chakundu no ma bore hari lebene ta kinyane ma gandire mu karana nda ho ga hitile ngira manda ko ngar ganin ko sa so ni ko di karni inta yelin chonka yelin nganari na sonka ndabari ma bore li ma bogona ne yalli ni haranyiramu iga dalla no ko ta bogona na ko sari ana yelino I wanno ngalla ma gandire mu karana nda asigi wamba ne ho koy al ardu wada'aha lil anam tage honjo ho ni kenginye alla ga do taga do wara do ombiradi solumat to nyangundano alla da de ngodo ni kari annabi di ga hadise alayhi salatu wassalam ho go torande ni nginon na kenya di ikarnde ndaga yelim pasono beru go xenne soronga ina kenya di igaten hobida sibaw fo nyaate ho go xenne hadamare mega mi gona burulla kana mi garno o yo kumbono ndi nam kilay kiranna kun kari kanni karniti karamo ko be ga kala karama anti karniti imbe ide posane kebe hay kundu amara la to anon digan chahante atadelle anti karniti posane la akari ago kala karama ayon ki go baka karama ga tumana kana hoyi ganda yantoto arawa 10 minutes nyana daga me arawa 5 minutes nyana arawa lere nyana ko arawa posane nyi gande nyi kana ana kiratil itrana ana rikara enda delle la inna allaha kataba li ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wa la yuhid ahadukum shafratahu idha allah subhanahu wa ta'ala iseno da yere nan to ko hada mare mu ida yo nya duna kana ko nga no nya duna khima wurgin to nga na mare lokitende khalifata fil ard ko bane ho hede ayo mure hay mare no ya maka dunadi kanan ka hunno ya maka fo ho gudunadi nyendi ida sukkino yai asuno ya kitten kam ko bane ho heti dunaide o bane ho heti nyanga de wala ardu wada'aha lil anami nyeke alla dara bara ko nyaada de ada taganna ta hundi na place lil anami tagi hojju ada tagi hojju takengan fiha fakihatun kamudu nyitiren kaye ngabe ngadi ado tamare ne akimami kombo dum ko no gadi hitube no iga kombo nyabagandi ni kombo keketa lemmu na bagay tamare na kenya itu nyogono takandi to no mangoro takandi dere mangoro yogono lemme mbakka kinge kya idrati afo yogo kana kombo kya dengane kombo kya mbakka na njollo mangure bu na bagay papa kaya ga takandi tenya aho gabe lemmen puntini papa kay kay tenye may papa kay faso gabe khawano ana kombo nya bagani na jollo lemmu na bugo kombo kay hube nu gani kombo dun ko zatul akimami kanya halle kummu kenni droki kitenya droki kiten jollo no itten kombo jollo no allah subhanahu wa ta'ala ti zatul akimami kombo dun ko nu gani yittire men gabaka kombo nu ko bedu wal habbu jul asfin allah subhanahu wa ta'ala ti ado hunche
gelagati fiha fakihatu funcin man kawani yake ne zul asfi kage dunke gani warayhanu ado timelinge ko gani funcin manyai wori ho gani habbunye funcin manyai hakikata afuguno funcin manyai hoguno so hodniyo sokkenniyo ho gani funcin manyai honta nanga be nga hugunu yitte ka funcin man lada koyere a huguno kage kanai kage kegani hobe kebe ga bakkai ho ga huncuna an nga nan akon kana hobe nyanyine ken ko be ani kage ke Allah ti funcin ma zule asifi kage dunke gani warayhanu ado timelinge aga na fugu hakkati kebe timenyane timelinga nyane ho go hugunu Allah gara kille gini tullunga subhana nanti tullu ho go hugenya bagandi ni naiga tullenga fugu manju igana ho aga hugunu hugu igo ndo hugu ya garenya tamare aken kalle manga da tamari go kombo nyaku tamari go akawa kombo bagandi na ko tamari ya gare ka ken kombo ke gana bugu antalle mewu akawana ko bugu bukemmo juranya na kombo ke no anna kenya kutu tamare ya gare be gallemu gara lemme njo pata anna ga konka ya khobe ke be ga bakay ko bugu bukem khobe anna ken ko tamari ya gare ke are munasu naam annabi agari madina alayhi salatu wassalam ada madina ko ngari tamari gumu nyani ga keda barni ate sike hare ga ma keda bari ire mu kuntanya na ami ka bade igusati farenga ke ko is kuntanya na asine ima tamari go komboro tamari ya gari tamari jure membol are men juru ngene ganalle muta fangengiri taburu annabi ti ata kaddu nam pino ko gayna kuntu alla gada serebenya mecce be dungenga sohana gananga itillo dara gananga atto ube alla gada kidanga ta gayna kuntu de na ini golli mo gonni idan tamare ndangi halle ho go hugunu yitte ndo sokke ndo yille hugu yigo ndo hugu ya gare yana sun alla tunga umbaye kakona hugu yigo ke kongo na hugu ya gare tamaren kalle manna yigo tamari gon kallen ko anna kon ko tabari ya gare ada sabati inanya fanken na wasi yerende ni na wasi jogini me yitte ngana hugu sasa illu ko gana fugu sasa sokke ke gana fugu sasa ho hugu no hugu yigo ku hila mbakka karama nan kawadi nan kare mara ganya na hangenya mabi hangenga na girita hugu yigo ku ankare ne fanke kena ko be njogu hugu ya garu itu nyaga ni na lebu ire munanya sokke nyaga na hunce ngutu ille nyaga na hunce ngutu wajibi hugu yigo ke ko be na lona so Allah yimme an kipene ke kana malaka nya kipane ni kenga koy igu ku hilam fugunu karama nan kawa fanken na giri kempa fanken na giri tay wakarne ijura ke wanyana ko benga ana sankai kubero gani hugu ya garu ngai kan kawalle me kan kawanya na funje ina funju kisunya bi mannillahi wa qudratihi Allah honna sirahu ada sendak katuda saira takeide tabran taide kembe di goto inta unga kenna goto ku kili gumun goto ata so be ga so gode tupu sere jogode ama hada ga hina adan kenna gemo bo ingoto anta ha pasike ando khawyen do goto intenga nanya mekama khawyen goto intentu mana ana tuma anke nakande kide anke daga adan jogode masa dinge so gode masa ada ma jago so gode masa ho da kande kide ama tama yille kita wa ga ga dona ga so gode mutai partati arna mani har bane Allah na kida barni hirjuran ta kida barni de ange nante jo mamakka gajali lembure nar ja tan na lira tapen kina ngama ka jogode na dingo anaka de ginai na wuyun hilli kinai andan tin caga na goli na khurandi na khurta mai bakanga bakka ka ko do ma nyama ka jogode barakatenga li na tapen kina subhanallah iran tayi Allah tagalle rububiyat ne kiyayo Allah na hinun da barni Allah golli nyangunto sire su gana jikira wadda barni annata garna ibe gana tanda fulane rawaya annata garna gare Allah golli nyangunto tage horanti Allah magan ko tonu inta tage hoy tage hol bagan ko tonu fe angollu he ance fohe Allah subhanahu wa ta'ala hay taga dunya ko nayre wala habbu dhul asfi war rayhan ho gani funce nyai funcumma aga yene aga nyana na fakanga arwanya na yigandenga na nyige
kenyan cika gana kinyan maka kamo sikki bude wajibi anna jakam bagandi Allah be garan ku kundo takki ngama kadi ha ke di modin ku yeyde kamo sikki su anya honi kamo pilli tanyene tanji ke muden ni Allah khalle nyanna kina khay maka talle mo miskin do tabbindo punci mako madama wayine arawakka wanan nam mare nan lesai arawanya ni gande ngam mahora ho hene ko be wanya ni gande ngana jiga Allah ti funcuma kage dun ke gadi ado tibele ana ti khahilli kaman kanne manu ala ijabu nema akaman khahilli kaman kanne manuni tukadibani hagi garane annabi ara ke sura gara sahaba nun kam maga dugutana sallallahu alaihi wasallam sahaba dullah dan annabi wahyu be gara yakka kam anda gara gina trinkana ina trinka ala da hakala sirgu men go bondi farenga na gara tabane yogonu sugudai nyamai ila wudu ko masino ko to mo sorobenu honda dugutiya i menu na ille katame keno ko dugutinga gelli ibe kagama kasuga mungu kana ille katafarenga alayhi salatu wassalam kaga da suratul rahman khara sahaba nu ngatirin kana iba kurun aga duguta ati jinna no nyamba sa kayde jinna nu ngada diga men chagiya mo be iyanda ahsana radda minkum ati gara ke sura gara jinna nu kam nabi gara jinna nu bangi urobe lailatul jinni wori du urobe wayda faren khatai mangari alayhi salatu wassalam ida muru mangari sorobe no godde bunga nasum gabang ille nga fajiri ratirindi ati jinna num pare nyalliya ida gisa gatanni waju da wurom pankanyi ya bangi ado sahaba num daga jinna num ga sunkan obe ni mi batun ko yeli tamu batu ati sunkai re wuri gari jinna num ngaju nalla farna on nyandiya ata ko tawro farinda suratul rahman wa jinna num kama ati gana ay sukhara fa bi ayyi ala rabbikuma musanna kebe gaire jinna num do haramaremu Allah dan kanne mani ya gara nya kada ngani tukadzibani qara gagara deni nanti Allah makai ganya moda ati gana ay sughara jinna nunnati ay onta nakari ndenya natanne ma howasu yokama tigande nganda Allah subhanahu wa ta'ala awine man ko ini renanti ko memma Allah ne man nakari anganya na hisri ngalle Allah gana tira turun kina kay kol tidi Allah ma turukinoy ida mugun kina kai ida ngarun kina kai ida kenya kada neman tonu Allah ganati ida hanya kada kaga tina yi kenken bane ke Muhammad da keken kuata Allah ma kenya ngoda Quran da keken kuata me Allah ma kenya ngoda kan ne mani ana minna jinna kara ga kuta ne nanti Allah ma nya kada ada maremu kan ne mani Allah ga tida kina ga ida nya kada kara ga na kar nanti yi keken bane ke Allah ma kenya ngoda kentan خلق الإنسان من صلصال كالفخار ada hada man taga hada mare men tage min soli bakka duri kawantega kal fakhari qul agawo duri soronte al fakhar tago ko da ginen taga doren taga nanya ginenga igada ni iyo kebe igada barni aga nakawa angana konko kanne nga bakai kenyine fakhar igana abui inata iya suya binari indabui kembira na meken kannengo sadi ga buyini atagante dori make angana konko kanne nyambakai Allah subhanahu wa ta'ala ti har mare men tage mo nga girno be kafa ba adam ida taga bakka dorenya sol sali dori kawando dori ko binta jurinte akawande jimara fofo maray aga tage gadi akuru kurake ga saka adori make akawante yonki gantadi kembira hay kal fakhar yonki dada madi wala Allah dada maken daga malle menahu na likhrisaw la Allah da mudu kiya taga pandume sogoni agilo 30 meter awasaka yonki tadi akem pakati adori kawante tagantenya hay sakata ada marin chura sadaga yonki lo nadi angana konko ana khannem bagandi kenya ni kal faqara awo tagenga na ginen taga agana kawa angana konko khanne ga bakai Allah yanda adamare men taga bakkai ala khanta dore do hadamare me do tiudo qottu do furuda yo Allah be gada kenda bari nalla senda katu dankoy nan tabani ani taganda nanga wa khalaqal janna min marij min nar طيب
wa khalaqa al-janna ada jinnan taga min mariji bakka kumanya min nari bakka yimbenga jinnan tage bakka yimben kumanya na فبأي آلاء ربكما تكذبان ana tika hilli kaman kanne manoi gaga garande nya na jinna do adama jabu ngakenda no neman tano kana karni yawo kam Allah gando tibe mo gonciro de gando timande no tibe mo gonciro de loga no ciro de no nyar janna dum ko no kitu jahannama na so kaso getti me mo sire nya modangani Allah gando kura Allah gando ka fare nya modangani Allah yimetu ka wonna fon nan cira wonna Allahumma salli ala rasulillah